سلام هاميتو علو كبران زي برايم تقرينيا ايو نحزيك سمعوا مزقبا زبلنا يوم اقداسي في سامتات كم سعب قريبنا لنا حدشتي تخطاتلتنا channelنا سبسكرايب بنا قبرخم كتسعبون عن حتكم اب خلت شحنا سشوعاتن جنبوت عسرت شومن جزاوي فقد زرخبه ودب سمرت لومي بعلي تمسريتو مهلاو علاو غيرلوم دحري 50 عامتات غعزو حوحات ابكيو عالو قصالي عصا تግራይ اب እንግድዒ ወዲቋሉ ዝበለ ውድብ ስምረት ደብ ትግራይ ክመርሕ ኣብ አዲስ አበባ ዝተመስረተ ፈላማይ ውድብ ምዃኑ አዘራራ ብዙኾነ ስምረት ሎሚ بعلي ተመስሪቱሎም ብዛዕባ እዚ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ ውዕሎ ክነካፍለኩም ኢና اب دوبات ايرتران ايثيوبيان خبيد وتر نغيسو معالتاوي سغات سفينو اب زلل اوان قيح بحري كاب ايرترا كمنزع زقالس زلو ودب ديمقراسي عفار قيح بحري اب تتنقق مهلاون تقاليحلوم شعبيا نحوحاتنا بوق بمدفع ناي وكلنا خنات كايدن تفت بلصقنا زدغفو زلو حيل عفار دما اب عسب غرب رحقت خوينو حيل تناخر مهلاو دما تغليصلوم زي خمزلون هالوه لومي شعبيا ايدفرن زبالو دفاع عسب ون اقاليحلوم بزعبا زون كننغركم منها هافت كيروس زقالحو ميسترون علوم اب ماچو لومي علت انتاي وعيلو نابخم بزرزر كنبلو اينا كسامو داتا تخطاتلونا اب رايازو عالم عبالك نكافلكم بارتي سمرت لومي اب اديس ابا ممسراتو سعيبو ناب راياز اونعو جنرال تادس ورده دكتور دبرصن قبر ميكائيل خالوت سبح وحاتن حزب رايا نودبو نافيقو يصبيا الله بزبلو سلاق مسرت مس حزبي وعلى كم زكايدو تفليتولو برك زبل حتوتاتي حتت زنبر حزب رايا لومون برك زبل حتو كملسلو يطلب مهلاو العليم اتي لومي كتما ماچو زتخايدو على ون انزي زملخت خوينلوم حتوتات المعات سناي ممحدارن سطان هلو خنتات تግራይ ون تلعيلي اب علامات كورومن اوفلان لعلي 3 عامات زصنح كوماند بوست كلعلي قبا بسنكي جنوسايداوي خناس زعنو مسرت لمعات رايا منقدي مايت كالات عنا تمرتي قلقالوت حيل مبرات نيتوركن غزاو ممحدار مفتحي كناديلوم يقبا كبلو دما كاب 14 ورداتات زبا دوب تግራይ توكيلوم زمصو مخانو مستغلص وغنات زلعلو محتوتات يماملخيتهم زلوم بتوسخي كل مداي تتقامنت مناسي حربኛታት سدراس وقات ابتي مدرخ بتوم تساتفتي استلعلو حتوتات خوينوم منغستي طلبات كمال يقبا زبل حتوون قريبوم مملاس غزاتا حدنا تግራይ تمزابلتي زوبا معراب تግራይ نزبل حتوتات ملاش زهابه بريزيدنت جنرال تادس ورده حتو حزب زوبا دو تግራይ اب لمعات سناي ممحدارن سلامن بمخانو هافت تግራይ بزخلو متن مس ابالات كابينه غزاو ممحدار بمخان مفتح صعري كم زغبر جنرال تادس ورده تزاريبولو مس مملاس مزابلتي غزات تግራይ ملعال كوماند بوست زلعال حتو مولو بمولو مملاس غزاتا حدنا تግራይ كرغاغص كلو زملس وانين كم زخونه دما غليصيم غزاو ممحدار تግራይ بوليتيكاوي لزبات بزحيل صعري يسالط مهلاو دما غليصلوم بفلاي دما اب ورا مريتن عدنا معدنن صقمات صتا تግራይ يخون كم زلو زرده تي بريزيدنت صقم تግራይ مفتاح حزبي اب غونيتي ممحدار كخون دما صاوعي تقريبلوم هوحات مس حزبي استزاتيلو مدرخ حزباوي كونفرنس زوبا دو تግራይ إلو بمصواع حدنتنا بمتنخار تما خيرنا حزبنا نمغلغال زعلم عبشتو زحازه مدرخ كبل ما غليصويم حزبي زوبا دو تግራይ اب ايد ولقسبات وديقو يركبل تحديش ام حداري غليصوم اب خندي اب لمعاتون محبراو غداياتون زمخاخر وغحص بحسل في وصانا تباله ترغاغيعو محبراو هيوت كيمرحنا تغبر صنحي كبل دما اتي بحوحات استشم حدش ام حداري تزوبا اي غليص سلام سرحتي لمعات بحدش منفذ يسالت كم زلو دما وسخ غليصو ايت زنابو غبر متن كم حزبي حفتنا حدنتنا ايل دما وسخو حدنت زرغاغص دما اب حالوات تግራይ بهراو عقمታት تግራይ تمساسال رديتن تونن ايو زبله حدش ام حداري زوبا دو تግራይ نزي دما اب بهراو روحات تግራይ انتنعسل يزعوت كبل غليصوم نهالوات دحننتن حزبي رزين واغا زخفل حزب رايا استفلالي حسوتات እና ማሃዙ ከደናግርዎ ትግራዋይነቱ ኣብ ሕቶ ከውድቁ ዘይፍንቅልዎ እምነ አይነበረን ዝበለ አይተ ዝናቡ ገብረ መድህን ህዝብ ራያ ግን ኣብ ትግራዋይነቱ ፍጹም ዘይደራደር ምዃኑ በግልጺ አረጋጊጹን ዝተቃለሰን ዝቃለስ ዘሎ ህዝብ ምዃኑ ውን ኣብቲ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተረኸበሉ መድረኽ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ እቲ ኣመሓዳሪ ብሽም ዘይገለጾም ውልቀ ሰባት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በደላት ፈጺሞም እዮም ክብል ኸሲሱ እዩ ይኹን እምበር ብወገን ነበር ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ አይተ ሃፍቱ ኪሮስ ሓድሽ ሚኒስትር ተቃሊሕሎም ሃፍቱ ኪሮስ ንሱ ኣብ ዝተሳተፈሉ ካቢኔ ህወሓት ዝወሰንዎ ሚኒስትር ዘቃልዕ ኮይኑ ሰብሕ ህወሓት ፕሪቶሪያ ከይትግበር ዘሕልፎ ውሳነ ኣመልኪቱ ዝተዛረቦ ዘረባውን ከም ጽዕቢዩም ለምቕነ ታኪዮም እዮም ናይ ምልክ ጉጅለ እዮም ስትሮንግሊ ናይ ምልክ ጉጅለ እዮም ብሎም ማለት ታኪዮም ነይሮም እንታይ ኢሎም ወሲኖም ማሲካ ፕሪቶሪያ ፈጺምና ከይትግበረና ንቃለሰ ግበእና ኢሎም ወሲኖም መጀመሪያ ተዝክሪኻ ፕሪቶሪያ ተፈረመሎ ይቀደድ ኢሉ መጸ ስራሕ ፈጻሚ ይቀደድ
حز لافتا مجمريا تموليسوم بريتوريا حز فتصيمو كي تكبرينا نقانس لون وصلوا مخنياتنا ستايل مسلك حدا بريتوريا تكبيرو تحتت نتكرغاغو يلو صيلاتنا حيلو منه كاسرنا يوم كطيقنا يوم دولامصو نمبر 1 نمبر 2 اسكا اخذ بريتوريا تي تكبرنا بمغوتاتنا بلاي متكبرنا تسفا قورصينا نغورلنا لتهزبي تسفا اندحر قورصو له طبنجا كلاني مسحنا لافتن دولين مصي بلاي متكبرنا اليانس سجدنا اليانس دولوم شعبيانا فانو يوم ريت مغنياتهم شعبيا بريتوريان تقاوم لحزب تግራይ حسود لحزب تግራይ انترست فانو لي ناي بريتوريا سممعنتن تقاوم لناي حزب تግራይ انترست بهراوي ربحنا حزب تግራይ ማእኸል ገይሩ ዶ ይመስለክ እዚ ወሲኖም አጻል ኸታይ ንግበር ኢሎም ምስ እዚኦም ሰም አሊያንስ ልፈጠርናዮ ስፔሻሊ ግብጺ ምስ ግብጽ ስትሮንግሊ በመተእሳረ ቢልና ሱዳን ወን ሓውስና ትፈልጦ ስለልኾነት ናይ ሻዕቢያ ኾነታት እዚኦም ጌርና ሸዋናት የና ይዱሉ ላ ትርጸሉ ወሸዋ ዳዕና ሸወተት ዶልና ማለት ህዝብ ትግራይ ሰቃዩ ኩስኽ ኢል ገብር ዝሓይል ዝንበር ለመንእሰይ ለህዝብ ትግራይ ክለምዕ ሰላሙ ክረክብ ለኹሉ ኹነታት ክፈጥር ኢለ አይ ሓሰብን እርግጸኛ አይ ህዝብ ትግራይውን ኣብዚ ጉዳይ ዝተመሳሳለ ኢለ ሓሰብ ይኹን እምበር ህወሓት ኣብ ሰሙናዊ መግለጽታቱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር በተደጋጋሚ ክሓትት ይስማዕ ኣይታፍቲ ኪሮስ ህወሓት ምስ ሻዕቢያን ፋኖን ዝጀመሮ ጽምዶ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንዘይምትግባር ዝኸደ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ስርሒት ክብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ بتمساسالي تግራይ ዝምልከት ሎሚ ኣብ አዲስ አበባ ዝውዓለ ውዕሎም ኣብ ኸይዲ መስረታ ጸንሐ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ሎሚ ዕለት 14 ጥቅምት 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ መስረታዊ ጉባኤው ዘካይደ ኮይኑ ህወሓት ዝበሃል ሽም ንኸይጠፍእ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ብምፍሻሉ ሓድሽ ውድብ ክንምስረት ተገዲድና ኢና ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡሎም ድሕሪ እቲ ኣብ ውድብ ህወሓት ዝተፈጠረ መፈንጭጫል ካልእ ውድብ ኣጣይሾም ዝቃለሱ ዘለው ክቃለሱ ዝወሰኑ ነበር ምክትል ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ሓዊሱ ነበር ላዕሎ ሰበስልጣናት ህወሓት በብርኩ ዝነበሩ ለውጢ ንደሊ ዝብሉ አካላት መሪሕነትን ዝመስረትዎ ውድብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ እቲ ውድብ ናይ መንእሰይ ደለይት ለውጥን መቃለሲ ዓውዲ ክኸውን ዝተመስረተ ከም ዝኾነ በቶም መስረቲ ክዝረበሉ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ከተማ መቐለ ብዕጡቓት ከም ዝተሰበረ ዝተዘረበሉ ቢሮ ከፊቱ መንባሩ ይግለጽ እዩ ምብትታን መሪሕነት ህወሓት ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓዊስኻ ሰለስተ ውድባት ማለት እውን ህወሓት ስምረት ወለዶይ ዝበሃሉ ውድባት ተመቃቂሉ ንናሓርሱ ኣብ ምኽሳስ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ውድብ ዝሓሸ ኣማራጺ ሓሳብ ሒዙ ከም ዝመጸ ዝገለጸ ውድብ ስምረት ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውርዶ ዘሎ ጸቕጢ ብሰላማዊ መንገዲ ንምምካት ቀንዲ ዕላምኡ ምዃኑ ይግለጽ እምበር ህወሓት ኣብ 50 ዓመቱ ከም ዝሞተ ግን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ እዩ ህወሓት ን50 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጸኒሑ ሕጋዊ ሰውነት ፓርቲኡ ምስተሰረዘ ግን ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውርዶ ዘሎ ጸቕጢ ንምምካት እቲ ፓርቲ ከም ዝተመስረተ ይገሊጹ ዘሎ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ጸቕጢ ከመይ ከም ዝመከቱ ኣይሓበረን ፓርቲ ስምረት ኮይኑ ግና እቲ ፓርቲ ዕጡቓት ብምስልጣን ሓይሊ መኸተ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ናብ ሓራ መሬት ኸይዱ በትሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እናወጣወጠ ዘሎ ሓይሊ በቲ ፓርቲ ብቐጥታ ዝእዘዝ ምዃኑ ብርክት ዝበሉ ወገናት ተቃውሞኦም ክገልጹ ይስማዕ እዩ ፓርቲ ስምረት ሎሚ ኣብ ዘካይዶ ናይ ምስረታ ጉባኤ ካብ ኩለን ዞባታት ወረዳታት ትግራይ ዝተወከሉ ኣስታት 256 ዝኾኑ ብድምጺ ዝተሳተፉን 100 ድማ ብዘይ ድምጺ ዝተሳተፉ ኣባላት ኣብቲ ጉባኤ ከም ዝተረኸቡ ድማ ተጸብጺቡሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ፓርቲ ስምረት ንሰላምን ልምዓትን ህዝቢ ትግራይ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ እዩ ድሕሪ ስምምነት ፕሪቶሪያ ዝተፈጠረ ሰላም ብሰንኪ ህወሓት መሊሱ ከም ዝተረበሸ ህዝቢ ናብ መፍለላይ ይኣቱ ምህላው ገሊጹ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ይኹን እምበር እቲ ኣፈላላይ ኣብ ምግዳል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዓቢ ተራይ ጻውት ምህላው ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜያት ዘስምዑ ዘሎ ዘረባታት ምድንጋር ይፈጥሩ ምህላዎም ገለገለ ወገናት ይገልጹም ዘለው ስምረት እንት ምስረት ዝተዓደመ ብልጽግና ኣብቲ መድረኽ ተረኺቡ ብዛዕባ መምስራት ፓርቲ ስምረት ከምዚ ክብል ነቲ ውድብ ዘለዎ ምሕዝነት ገሊጹ እዩ ንጉዕዞ ብልጽግና ሓደ ዓቕሚ ዝፈጥርን ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ሓሳብ ተማጉትካ መስዓር ክልመድ ኣለዎ ኢሉ ሓላፊ ፓርቲ ብልጽግና ከተማ አዲስ አበባ ዝኾነ መለስ ዓለም ውድብ ስምረት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ከም ማሕደር ዘጣየሽ ምስለኒ ምዃኑ ገለገለ ወገናት እውን የልዕልዮም ዘሎም ይኹን እምበር እቲ ፓርቲ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ልዕሊ 5600 ኣባላት ከም ዘመዝገበ ኣፍሊጡሎም ኣባል ውድብ ስምረት ከም ዝኾነ ዝገለጸ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብቲ ምስረታ ጉባኤ ተረኺቡ ኣብ ዝተዛረቦ ዘረባ ንህወሓት ይኣኽለኩን ክበሃል ይግባእ ክብል መጠንቀቕታ ሂቡ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣባላት ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ንስልጣን
ኣብ ዝገብርዎ ጉዕዞ ሰናይ ዕድል እንትምነይ ኣብ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ተቐሚጦም ናይ ዓዲ ዕድል ዝውስኑን ንሕና ዝበልናካ ጥራሕ ስማዕ ዝብሉ ተሓታትነት ዘይብሉ ናይ ህዝቢ ወሳናይነት ዘይረጋገጸሉ ፖለቲካዊ ስርዓት ይኣክል ክበሃሉ ይግባእ ክብል ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሕደራ ተቐይሙ እዩ ክሳብ ሕዚ ዝመፀ ፖለቲካዊ ውድብ ብዋናነት ብናይ ባዕሉ ፀገም እናተሓላለኸ ምኻድ ኣቢዎ ኣብ ዕኒኒ ምእታዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝቢ ትግራይ እውን ሒዙ ናብ ዕኒኒ ክኣቱ ኣብ ናይ መወዳእታ ጫፍ ይርከብ ክብል ድማ ንሕወሓት ገሊጽዎ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብፕሬዝደንትነት ዝመርሖ ዝነበረ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምክትል ፕሬዝደንት ይመርሕ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እቲ ብስንኩ ዓደይ ገዲፈ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይነብር ኣለኹ ኢሉ ዝኸሰሶ ሕወሓት ሓድነት ህዝቢ ትግራይ በዲሁ መጻወቲ ካልኦት ይገብረና ኣሎ ክብል ወሲኹ ኸሲስዎ እዩ ናይ ሕወሓት ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ይኣኽለካ ክበሃል ይግባእ ብምባል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ንሕወሓት ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ይሰርሕ ምህላውን መሳርሕታት ኩናት ናብ ትግራይ ብምእታው ንኹናት ምድላው ይገብር ምህላው እውን ይኸስስ እዩ ዘሎ ትግራይ መሰረት ዝገበሩ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ዝብርክትሉ ዘሎ እዋን ስምረት ፓርቲ ኣብ ምዝማን ፖለቲካዊ ባህሊ ትግራይ ኣብ ሓፂርን ህጹጽን እዋን ኣብ ምምላስ መሰረታዊ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ዝህልዎ ጽልዋ ልዑል እዩ ዝብሉ ትጽቢታት እንኳ ተሃለዉ ብኣንጻሩ ድማ እቲ ውድብ ኣብ ትግራይ ተፈቲኑ ዝወደቐ ምዃኑ ካብዚ ሓሊፉ እውን ጊላ ብልጽግና እዩ ዝብሉ ተቃውሞታት ይገጥሞ እዩ ዘሎ ውድብ ዲሞክራሲ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽቲ ተጋደልቲ ከም ዘመረቐን ብረታዊ ቃልሲ ከም ዝቕጽልን ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝምስርትን ኣፍሊጡሎም ውድብ ዲሞክራሲ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ዝወሰደ ከቢድ ወታደራዊ ስልጠና ሓድሽቲ ወታደራት ከም ዘመረቐ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ ወታደራዊ መግለጺ ኣፍሊጡሎም እዚ ስጉምቲ እዚ እቲ ውድብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝጀመሮ ብረታዊ ቃልሲ ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እቲ መግለጺ ከም ዘመላኽቶ እንተኾይኑ እቶም ተመረቕቲ ተጋደልቲ ኣብ ቀጥታውን ኢቀጥታውን ውግኣት መጥቃዕቲ ምክልኻልን ተኽሲ ስናይፐርን ኣካላዊ ብቕዓትን ስልቲ ጎበጣን ዝኣመሰሉ ሰፊሕ ወታደራዊ ስልጠናታት ወሲዶም ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ሓላፊ እቲ ውድብን ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊትን ኢብራሂም ሃሩን ኣብ ዘስምዑ መደረ እዚ ዓወት እዚ ነቲ ጨቋኒ ስርዓት ኤርትራ ንምቅላስ ዝኽእል ተኣዛዝን ብቑዕ ወታደራዊ ሓይሊ ንምህናፅ ዘለና ቆራጽነት ዘንጸባርቕ ክብል ገሊጹ ኣስዕቡ ድማ እቲ ውድብ መሰላት ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ንምኽባርን ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ድማ ናይ ምንጻል መሰል ሓዊሱ ምሉእ ናጽነታዊ መጻኢ ዕድሉ ንምውሓስ ዝገብሮ ቃልሲ ከም ዝቐጽልን ኣረጋጊጹ ዘሎ ኣይተ ኢብራሂም ሃሩን እቲ መልኻዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሎ ብዝፈልጦ ቋንቋ ብረት ጥራሕ እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ካብ ስሩ ንምብቋስ ኩሎም ዜጋታት ዝኽብር ንውሰ ከፍ ውልቀ ሰብን ጉጅለን ሰላምን ብልጽግናን ዝረኽብላ ኤርትራ ንምህናፅን ብረታዊ ቃልሲ ብሕታዊ መንገዲ እዩ ክብል ድማ ወሲኖም በተወሳኺ ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ዝቕጽል መድረኽ ቃልሲ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ናይቲ ውድብ ምህናፅ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ኩነታት ዝሳነ ዝሰልጠነ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘድሊ እዩ ኣነፂሩ ዘሎ ኣይተ ሃሩን ከም ዝገለጾ እንተኾይኑ ቀጻሊ መልኪ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ዝመርሖ ስርዓትን ንህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንጉራብቲ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝርከቡ ዓበይቲ ኣህጉራውያን ረብሓታት እውን ስጋኣት ምዃኑ ገሊጹሎም ስለዝኾነ ድማ ጉራብቲ ሃገራት ኣህጉራዊ ማሕበረሰባት ነዚ ስጋኣት ተረዲኦም ነዞም ኣብ ልዕሊ እዚ ስርዓት እዚ ዝቃልስ ዘሎ ሓይልታት ኤርትራ ግድግፉ እዩ ጻውዒ ተቐሪቡ ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ዕጡቕ ኣብ መወዳእታ ንኹሎም ተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጽላል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ተጠርኒፎም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ጭቆናን መልክን ንምቋም ሓድነታዊ ግንባር ክፈጥሩ ይግባእ ክብል ድማ ዳግማይ ጻውዒ ተቐሪቡ እዩ ከምኡውን እቲ ውድብ ንመሪሕነትን ህዝብን ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ንዝቃለሱ ንዝገበርዎ ቀጻልን ጽኑዕን ደገፍ ልባዊ ምስጋና ከም ዝቐረበ ዝተገለጸ ኮይኑ እዚ ደገፍ እዚ ዓቕሚ እቲ ውድብ ብምጥንኻር መሰላት ህዝቢ ዓፋር ንምውሓስን መሰረታዊ ደገፍ ምዃኑ ድማ ኣመልኪቱ እዩ ስደተኛታት ዝሓዘት ጀልባ ብምጥሓላ ኣስታት 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ሓንቲ ኣፍሪካዊ ስደተኛታት ዝሓዘት ጀልባ ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ብምጥሓላ ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 40 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ሰብ መዚት ሃገር ሓቢሮም ኣለዉ እታ ናብ ኣውሮፓ ትሰግር ዝፈተነት ጀልባ 70 ስደተኛታት ጽዒና መንባራ እውን ሓበሬታታት ኣመላኺቶም ኣለዉ ሓደ በዓል ስልጣን እታ ሃገር ከም ዝበሎ ኩሎም ካብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝመጹ ምዃኖም ሓየለ ዕሸላት ዝርከብዎም ከም ዝኾኑ ድማ ተገሊጹ እዩ ካብቲ ትማሊ ሮባ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣስታት 30 ሰባት ድሒኖም ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ምጥሓል ናይታ ጀልባ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ባሕሪ ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ሊብያ ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ዝፈተኑ ብዙሓት ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ይዝከር እዩ ኣብ ከባቢ ናይታ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሃልቁላ ደሴት ላምፓዱሳ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ጥቅምቲ ቀዝሒ ኣውሮፓ እናገደደ ቅድሚ ምምፁ ስደተኛታት ብዘይውሕሳት ጀላቡ ክሰግሩ ዝቀዳደምል ወርሒ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ
ዝስንኩ ድማ ብዙሓት ግዳያት ምጥሓል ክኾኑ ይረኣዩ ኣብ 2023 ጥራሕ ልዕሊ 210,000 ስደተኛታት በማእኸላይ መስመር ናይቲ ባሕሪ ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ከም ዝፈተኑ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የመላኽቱ እዮም ኣስታት 60,000 ካብኦም በሓለዋ ባሕሪ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተታሒዞም ናብ ዝመጹሉ ገማግም ኣፍሪካ ከም ዝተመለሱ እውን ጸብጻባት የመላኽቱ እዮም እቶም ኣብ ምዕራባዊ ክፍለ ሃገር ሙጋላ ናይ ቱርኪ ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሶማልያውያንን ዝርከቡ ስደተኛታት ዝሓልፉላ ቦታ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ስደተኛታት ጽዕና ትንቀሳቐስ ዝነበረት ናይ ጎማ ጀልባ ሎሚ ዓርቢ ብምጥሓላ እንተወሓደ 40 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እምበር ኸስ ክቡራትን ክቡራናን ንሎሚ ናባኹም ዘዋርድናዮ ምዕባልታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም